Previously, we just studied about S dan juga P type of hybridization, di mana kalau let's say S dengan P orbital bergabung akan ada 3 jenis hybridization. So we have covered 3 of them. Now, what if let's say kita extendkan, kita mixkan dengan d orbital. Therefore, akan ada 2 possibility type of hybrid orbitals such as sp3d and also sp3d2. But Miss nak terangkan dahulu pasal sp3d hybridization. sp3d hybrid orbitals terbentuk bila satu s orbital dicampurkan bersama 3 p orbital dicampurkan bersama 1 d orbital. So sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan form 5 sp3d hybrid orbitals. Okay, so the hybrid orbitals bila dicantum-cantumkan, dia akan mempunyai bentuk seperti bentuk trigonal bipyramidal with bond angle dia ada 2, which is 90 degree and also 120 degree. So the way you nak lukis the hybrid orbital of sp3d ni, okay, you bayangkan kalau you ada molekul yang ada molecular geometry of trigonal bipyramidal, di mana A ni adalah central atom, X adalah terminal atom. So bila you nak lukis the shape of trigonal bipyramidal, mesti you lukis macam bentuk bintang kan. Inilah bentuk trigonal bipyramidal. So you kan ada 5 sp3d hybrid orbitals. And then kelima-lima hybrid orbitals tu akan membentuk seperti bentuk trigonal bipyramidal. So you lukislah kelima-lima bentuk tu macam bentuk trigonal bipyramidal. Ini adalah kelopak dia yang pertama sebab this is baru satu sp3d hybrid orbital. Ni adalah sp3d hybrid orbital yang kedua. This one ialah sp3d hybrid orbital yang ketiga. This one pula ialah sp3d hybrid orbital yang keempat. And this one pula ialah sp3d hybrid orbital yang kelima. So that's why jadilah dia macam bentuk trigonal bipyramidal. So the way you want to draw sp3d hybrid orbitals, this is how you draw it. Okay, and don't forget to mention setiap kelopak hybrid orbitals ni dengan label sp3d. Okay, sebab memang sp3d hybrid orbitals ada 5 kelopak because dia ada 5 sp3d hybrid orbitals and each of the kelopak ialah kelopak sp3d. Okay, one of the examples molekul yang ada sp3d hybridization ialah molekul PH5 di mana phosphorus adalah central atom. So what can you do here is please draw the Lewis structure of PH5 terlebih dahulu. Di mana you have to count the total valence electron for PH5. Phosphorus ada 5 valence electron, hydrogen ada 1 valence electron, tetapi kalikan dengan 5 hydrogen, therefore 5 campur 5, 10. And then when you want to draw the Lewis structure untuk PH5, P akan berada di center, H akan jadi di skeletal, the terminal atoms. And then you connectkan between the central and the terminal atom with a single covalent bond. And when you count back the electron pairs at the bonding pair for between P dan juga H atoms, ada 5. 5 kali 2, 10. So 6. So this is the what? This is the Lewis structure untuk PH5. And you know that phosphorus ni dia adalah central atom. And how many electron pairs at the central atom phosphorus? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So this phosphorus atom ada sebanyak 5 electron pairs at the central atom. So if the central atom ada 5 electron pairs, makanya the electron will be arranged in a trigonal bipyramidal. So kalau let's say the electron arrangement of the central atom trigonal bipyramidal, that means the central atom akan ada type of hybridization sp3d. Okay. So since that the molecule tiada langsung lone pair, therefore the molecular geometry for molecule PH5 adalah trigonal bipyramidal. So this is how you draw trigonal bipyramidal yang sebenar-benarnya untuk molekul PH5. And then since P ni dia ada 5 single bond, that means dia ada 5 sigma bonds.
Okay, untuk buktikan yang phosphorus ni ada sp3d hybrid orbital, you need to draw the orbital diagram. This is orbital diagram ya. Orbital diagram untuk ground state phosphorus, excited state and also the hybridized state. Okay, so if you look at the Lewis structure of phosphorus atom, phosphorus ni you tak perlu octetkan dia because dia tergolong di dalam expanded octet. Okay, kiranya kalau let's say kalau atom tu berada di period ketiga dan di atas dekat periodic table of element, dia boleh extendkan dia punya orbital sampai d orbital tau. Okay, although phosphorus berada di p orbital, but since that dia berada di period yang ketiga dekat periodic table of element, that's why dia boleh extendkan dia punya orbital sampai d orbital. Okay. Okay, walaupun dia ada apa-apa isi, you tulis saja ada 5 orbital kan dekat d orbital. Okay, and then since that this phosphorus ada 5 single bond yang needs to be bonded dengan hydrogen atom, therefore dia ada 5 sigma bonds. Okay, so kalau ada 5 sigma bonds, bermaksud this phosphorus kena ada 5 single electron. Supaya 5 single electron tu, each of them boleh buat bond bersama dengan hydrogen. Okay. So sekarang ni the ground state of P, okay, ground state ni adalah valence electron of phosphorus atom. Valence electron untuk phosphorus ada 5. Okay, and then phosphorus berada di period 3, di periodic table of element. So that's why lah, if you look at here, kalau you nak buat jalan express, since that you tahu P ni berada di P block, therefore dia akan ada electronic configuration of NS dan juga NP. Okay, tapi since that P ni berada di period ketiga dekat periodic table of element, therefore dia punya number of shell N equals to 3. So that's why 3S dengan 3P. So bila you nak isi 5 valence electron, you isi dulu dekat 3S, barulah 3P. Sekarang ni, if you look at here, you hanya ada 3 single electron. Padahal you need 5 single electron untuk buat sigma bond dengan hydrogen atom. So what can you do here is, you know that P tergolong di dalam expanded octet. Bermaksud dia boleh expandkan orbital dia sampai ke d orbital. Okay, so you standby siap-siap. Tulis je 3D. Okay, untuk letak elektron dekat d orbital. Okay, so sekarang ni since that P ni dia boleh expandkan dia punya orbital sebab dia berada di expanded octet, you tulis je siap-siap 3d orbital terus. Okay, and after that, since that P ni dia perlukan 5 single electron, since that 3S ni dia ada, and then P ni tiada langsung lone pair, maka tak logik lah kalau let's say P ni dia punya S ni kena ada sepasang elektron dekat 3S ni. So apa yang berlaku kat sini ialah, okay, 1 electron at the S ni, 3S ni dia akan berpindah kepada empty orbital di 3D. Okay, so sekarang ni the excited state of P, you will get 1 electron that is excited kepada empty 3D orbital. Okay, so sekarang ni you ada berapa single electron? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang you sekarang dah ada 5 dah single electron yang you boleh buat sigma bond bersama dengan hydrogen atom. And then since that you tahu hybrid state of P ni adalah sp3d is because of why? Because you mixkan satu orbital S di 3S dekat P, and then 3 orbital di 3P orbital of P, and also satu orbital di 3D orbital of P. So satu orbital di S campurkan dengan 3 orbital di P dan juga campurkan dengan satu orbital di D. That's why you will have 1, 2, 3, 4, 5. You will have 5 new sets of hybrid orbital sp3d. Okay. And then what happened to the rest? Yang 1, 2, 3, 4 ni,
yang the rest of the orbital dekat 3D ni, you bawa je lah turun bawah. Yang the rest of the, yang 4 orbital dekat 3D ni, dia tak termasuk di dalam pembikinan hybrid orbitals of P. Therefore, it's gonna be, this orbital still milik 3D. That's why dia labelkan sebagai 3D unhybridized orbital. Okay. Since you dah determine the hybridized state of P memang sp3d, so you bolehlah lukis siap-siap the hybrid orbital untuk phosphorus atom. So sp3d kan dia punya hybrid orbital bentuk dia bentuk trigonal bipyramidal. So you lukis siap-siap, ni ialah hybrid orbital phosphorus P. Okay, and then dia ada 5 kelopak sebab dia ada 5 sp3d hybrid orbitals, and also dekat setiap kelopak ni ada single electron, kan? Sebab dekat setiap satu orbital, each of the orbitals di sp3d ni ada single electron. Okay, so apa yang berlaku kat sini, this single electron dia akan buat bond dengan satu single electron di valence electron hydrogen 1s. Okay, so akan dapat yang ni satu sigma bond, yang ni bila dia bergabung dengan this one dapat second sigma bond, ni bila bergabung dengan this one dapat the fourth sigma bond, this one dengan the third sigma bond, yang ni dengan ni dapat fourth sigma bond, yang this one dengan this one pula akan dapat the fifth sigma bond. Okay, okay, so what happened here, this is how your molecule pH 5 punya orbital will look like, di mana P ni dia ada sp3d hybrid orbital. So sp3d hybrid orbital bentuk dia macam mana? Bentuk dia supposed to be looking like a trigonal bipyramidal. Okay, and then dia akan buat sigma overlap. Okay, sigma overlap dengan hydrogen atom, each of the 5 hydrogen atoms. Dan hydrogen atom ni dia punya atomic orbital valence dia berada pada 1s. So bila dia buat sigma overlap saja, mereka akan share sepasang elektron. Okay, and therefore terhasillah the sigma overlap untuk melambangkan sigma bond dekat molecular geometry PH 5 yang kita dah lukis tadi. Okay, so the type of hybridization in central atom phosphorus ialah sp3d, and the basic geometry is trigonal bipyramidal. Molecular geometry pun trigonal bipyramidal, and the bond angle will be 120 degree and also 90 degree. So make sure you lukis carefully untuk buat bentuk trigonal bipyramidal ni. Okay, okay, cuba buat ni. Kalau let's say you ada molecule PCl5, macam mana pula? So first thing first, you need to draw the Lewis structure of PCl5, where you will get this kind of drawing, and you will know that P ada 5 electron pairs di sekitar central atom dia. Therefore, P ni dia akan ada sp3d type of hybridization. Okay, and untuk buktikan P ni ada sp3d type of hybridization, you need to tulis the ground state of P, excited state and hybridized state of P. Okay, previously kita buat contoh PH 5, and in this part pula tak ada banyak beza pun, cumanya the terminal atoms tu from hydrogen you gantikan dengan chlorine atom. That means each of the single electrons, ada 5 single electrons dekat sp3d hybrid orbital of P ni kan. Each of the single electron ni dia akan pair up dengan valence electron di chlorine atom. Okay, tapi chlorine ni dia punya valence atomic orbital dia bukanlah 1s tetapi 3p. Okay, so we have 5 Cl atoms. Okay, untuk tahu which electron yang akan pair up dengan each of the single electron dekat sp3d ni, you kena tulis dahulu the ground state of Cl. Ground state ni adalah valence electron of Cl atom. Okay, you tahu valence electron of Cl ni ada 7, and then Cl ni berada dekat period 3 at the periodic table of element, and also dia berada di block P.
Sebab blok P dia ada electronic configuration of Ns and also Np, di mana N ni number of shell dia, N equals to 3, since that period of Cl ni berada pada period yang ke-3. And then since you tahu valence electron untuk Cl ada 7, you isikan sahaja mengikut our principle, isi pada S dahulu baru P. Therefore you akan find out yang you akan ada single electron di 3p. Okay, so you ada single electron dekat 3p orbital of Cl. So this single electron lah yang akan bond dengan satu single electron di sp3d hybridized state of phosphorus. Okay, so kiranya each of the Cl atom ada 5 kali kan. So 5 kali single electron di 3p orbital ni akan bergabung dengan sp3d punya hybrid orbital. So macam mana bentuk 3p? Bentuk dia p orbital kan. So bentuk supposedly bentuk dumbbell. Okay, and then please mention that this is Cl. Dumbbell ni adalah milik Cl, and also this dumbbell ialah dumbbell shape ni milik 3p atomic orbital. Okay, because the valence atomic orbital for Cl terletak pada 3p and the single electron dia terletak pada 3p. Okay, so don't forget to draw the single electron as well. Macam mana you nak lukis ni? You lukislah dahulu the sp3d hybrid orbital untuk phosphorus, dan juga after that you buat sigma overlap end to end dengan Cl punya valence atomic orbital 3p. Okay. Okay, the next example of sp3 hybridization ialah if let's say you ada molecule BrF3 di mana Br ni akan jadi central atom. Okay, so first thing first, draw the Lewis structure for your molecule BrF3, which you have to count first the total valence electron untuk whole molecule BrF3, which you have 7 valence electron in Br, 7 valence electron in fluorine as well. Tapi 3 kali 7 dapat 21. So the total electron here ialah 28. And after that, you draw the skeletal structure untuk Br dan juga F3. Okay, so Br is going to be the central atom, F is going to be the terminal atom, and after that you need to octetkan everything. Okay, so bila you octetkan everything, you know that Br ni dia mula-mulanya dia ada 3 single bond. So bila you nak octetkan Br ni, you kena add another 2 lone pair. Okay, so sekarang ni if you count back everything, you kena dapat 28 total electron juga, ya. So sekarang Miss dah buat kiraan tu memang dapat 28. Okay, after that highlightkan your central atom. So the central atom here ialah Br. So and then next ialah you need to figure out the bilangan electron pair yang berada pada central atom. So the bilangan electron yang berada pada central atom ialah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kalau you nak kira electron pair, you kena kira the bonding pair campurkan dengan lone pair. Okay, so sekarang ni the central atom Br ada sebanyak 5 electron pairs. Okay, so untuk central atom yang ada 5 electron pairs, the electron arrangement dia should be trigonal bipyramidal. So for any molecule yang ada electron arrangement of trigonal bipyramidal, therefore the central atom dia akan ada hybridization of sp3d. Okay, so Br ni akan ada type of hybridization dia sp3d. Tetapi the molecular geometry yang sebenarnya, because this central atom dia ada 2 lone pair, therefore you know that lone pair punya repulsion is the greatest kan, dia punya repulsion dia. That's why dia bukanlah dapat shape trigonal bipyramidal, tetapi electron arrangement dia memang trigonal bipyramidal sebab dia ada 5 electron pairs. Tetapi sebab ada lone pair punya repulsion, therefore the molecular geometry untuk molecule BrF3 adalah T-shaped. Okay.
Okay, next you need to bagi tahu the ground state of Br atom, excited state and also the hybridized state of Br. Okay, sekarang ni ground state of Br, you know that Br ada 7 valence elektron. Okay, lepas tu dia berada di period yang ketiga. So kalau let's say bila atom tu dia berada pada period ketiga dan ke atas, that means dia boleh extendkan dia punya orbital kepada D orbital. Okay, so sekarang ni you lukis dahulu orbital diagram untuk ground state Br, di mana Br ada 7 valence elektron. So you kalau ikutkan Aufbau principle, Pauli exclusion principle dengan Hans rule, you kena isi dulu pada 3S, lepas tu isi pada 3P. Kan you punya molekul tu BrF3 kan, di mana you ada 2 lone pair dan juga 3 bonding pair yang you nak kena buat bersama dengan fluorine atom. That means you punya bromine ni kena ada 3 single elektron. Sekarang ni dia ada satu saja single elektron. So kalau dia dah satu single elektron, dia tak dapatlah nak buat lagi 2 bond bersama dengan fluorine. So untuk dia buat another bond, dia nak buat bond 2 bond dengan fluorine, kiranya you kena wujudkan dia sampai ada 3 single elektron. Therefore kita akan korbankan salah satu pair di sini. Okay, pair elektron di sini kita korbankan this one, kita akan campakkan dia, kita akan excitedkan dia kepada 3D orbital. Okay, so sekarang ni the excited state of Br, you akan dapat sepasang elektron dekat 3S, sepasang elektron dekat 3P dan juga 3 single elektron, di mana 2 single elektron berada di 3P, satu single elektron berada di 3D. So ngam lah tu. Okay, sebab memang you perlukan you ada 2 lone pair pun dekat Br tu. Okay, so apa yang berlaku kat sini ialah satu orbital dekat S ni akan dicampurkan dengan 3 orbital di 3P of Br and dia campurkan dengan satu orbital di 3D orbital dekat Br. So apa yang berlaku kat sini, they will form 1, 2, 3, 4, 5 new sets of sp3 hybrid orbital. Okay, di mana yang 2 pasang yang lengkap elektron pair ni akan act sebagai lone pair. Okay, manakala yang tak ada pasangan yang single tu dia akan pair up dengan single elektron yang berada di 2p orbital di fluorine supaya dapat form 3 sigma bond. Okay. So next, untuk kamu lukis the whole molecular orbital untuk whole molecule. Okay, sekarang ni you tahu Br punya orbital shape dia adalah sp3d kan. So you lukis dahulu sp3d hybrid orbital untuk Br. Okay. Di mana you label lah Br di tengah-tengah sebab this hybrid orbital milik Br and also setiap kelopak ni adalah kelopak sp3d. Okay, and then since that dia ada lone pair, 2 lone pair kat bawah tu, that's why you lukis sahaja 2 electron pairs. Okay, 2 sets of electron yang berpasangan to show that 2 set of electron yang berpasangan ni adalah lone pair. Okay, and then next ialah apa yang you kena buat ialah you kena lukis 2p valence atomic orbital untuk F. Okay, setiap F ni. Okay, sebab dia buat sigma bond. Therefore, you need to do the sigma overlap end to end. Okay, so bila dia buat overlap saja dia akan share sepasang elektron and please label the sigma dekat atas tu. And sama juga, okay, sigma bond kat sini terhasil between Br dengan F because the overlapping of the valence atomic orbital fluorine
2p. Okay, and bila diorang buat overlap tu, mereka akan share sepasang elektron, and please label the overlap which is sigma overlap. Okay, and the last one ialah this bond yang terjalin is because ada overlapping of valence atomic orbital fluorine 2p dengan sp3d hybrid orbital Br. Okay, bila diorang overlap, mereka akan share sepasang elektron, and please label dia punya overlap tersebut. So now the type of hybridization in the central atom Br adalah sp3d, sebab dia ada 5 electron pairs kan. So dia punya basic geometry dia should be trigonal bipyramidal, tetapi because dia ada 2 lone pair, therefore dia punya actual molecular geometry dia adalah T shape. Bentuk T kan ni, T shape. And the bond angle should be less than 180 degree dengan less than 90 degree. Because kenapa? Sebab T shape kan ada 2 lone pair. Lone pair repulsion according to Vesper theory is the greatest repulsion ever. Okay, cuba you buat ni. Contohnya kalau let's say you ada XeFzt+, the question asks you to describe the hybridization process and determine the molecular geometry of XeFzt+. So first thing first, you need to draw the Lewis structure untuk XeFzt+, which is this is how XeFzt+ will look like. And then bila you nak kira the ground state, excited state dengan hybrid state, you since that the formal charge untuk Xe adalah positive 1, therefore Xe ni dia akan ada Xe plus lah. So the ground state dia bukan Xe sahaja, the ground state dia akan jadi ground state of Xe plus, okay, excited state of Xe plus, dan juga hybrid state of Xe plus. Okay, and then since Xe dia berada period yang kelima, that's why Xe ni pun dia boleh extendkan dia punya orbital sampai D. Okay, so you just act accordingly. So di sini you tahu Xe ni dia ada 5 electron pair, therefore dia akan ada electron arrangement of trigonal bipyramidal, and also Xe plus ni dia akan ada sp3d hybridization. Okay, lepas tu Xe ni dia ada 2 lone pair dan 3 bonding pair. Bermaksud if let's say you ada ground state of Xe plus, you kena make sure yang apa yang berlaku, you kena dapatkan juga 2 sets of elektron yang berpasangan dan juga 3 sets of elektron yang single, supaya you dapat buat single bond, single sigma bond. Okay, so that's why you need to excite one of the electron here kepada empty d orbital, and then bila you gabungkan 1 orbital ds, 3 orbital dp dan juga 1 orbital dd, that's why lah you will form sp3d hybrid orbital for Xe plus. Okay, so this is how you should draw you punya molecule XeF3+. Okay, di mana you draw dahulu the sp3d hybrid orbital for Xe+. Okay, di mana Xe ni dia ada 2 lone pair dan juga 3 sigma bond. Okay, lepas tu sigma bond tu between Xe dan juga F. Okay, F pula apa yang terlibat kat sini ialah 2p atomic orbital, because the valence, the single electron di F ni berada pada 2p. Okay, so this is how you do it, and don't forget the bracket since that it is XeF3+, is an ion, dia bukanlah molecular neutral. Okay, so let's go for the last part of the hybridization, which is sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization ni dia terhasil bila satu s orbital campurkan dengan 3 p orbital campurkan dengan 2 d orbital. Okay, so sekarang ni you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you will form a new set of orbitals sebanyak 6 hybrid sp3d2 orbitals. Okay, so ke-6 orbital ni dia akan disusun dalam bentuk octahedral. Okay, so this is how it looks like, di mana the bond angle
between them ialah 90 degree. So the way you want to draw this ialah if let's say you ada molekul yang ada shape octahedral lah kan. Sebagai contoh, if let's say you ada molekul ada shape octahedral di mana A ni central atom and then X adalah terminal atom. So this is how the molecular geometry shape of octahedral looks like. So kalau you nak lukis the hybrid orbital yang menyerupai bentuk octahedral, you ikut saja. Tapi you lukis macam dalam bentuk balon macam ni lah. So sp3d2 hybrid orbital will look something like this. Okay. And then don't forget to label every of the kelopak di dalam hybrid orbital tersebut dengan sp3d2 punya tulisan. Okay. Sebab kan you ada 6 hybrid orbitals. Sebab tu ada 6 kelopak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you need to label it dengan sp3d2. And also the 6 kelopak ni disusun di dalam bentuk octahedral with a bond angle of 90 degree. Okay, one of the example yang ada sp3d2 type of hybridization ialah molekul SF6 di mana S ni adalah akan berada di central atom. Okay, so untuk tahu the type of hybridization for the central atom S, you need to draw the Lewis structure for SF6. So you need to count the total valence electron. Untuk draw the Lewis structure, you need to count the total valence electron untuk SF6 di mana sulfur ada 6 valence electron, fluorine ada 7 valence electron. 6 times with 7 you will get 42. 42 plus with 6, that means you have total of 48 valence electron that needs to be in the Lewis structure of SF6. After that, you lukis the skeletal structure di mana S akan berada di center, F akan berada di terminal, and also bila you nak connectkan between the center and the terminal atom, you will connect it with the single bond and you octetkan everything kecuali S because S tergolong di dalam expanded octet. Okay, and next you need to count back all of the electrons yang berada di pada lone pair dan juga di bonding pair. Cukup tak 48? Cukup. So this is the legit Lewis structure for SF6. Okay, SF6 ni the central atom dia adalah sulfur. And then how many electron pairs at the central atom? Ada sebanyak 6. Sebab dia ada 6 single bond ataupun 6 bonding pair. Bermaksud di sulfur atom ada 6 electron pairs. Okay. So untuk central atom yang ada 6 electron pairs, dia punya electron arrangement dia adalah octahedral. So untuk central atom yang ada electron arrangement octahedral, therefore the hybridization type for the central atom will be sp3d2. Okay, so this is how you lukis betul-betul the molecular geometry for SF6. Okay, molecular geometry bentuk octahedral. After that, please lah nyatakan the ground state of sulfur, excited state, and also the hybridized state of sulfur. Okay, ground state of sulfur. Sulfur dia berada pada period yang ketiga. Okay, and also dia ada sebanyak 6 valence electron. Okay, and also dia berada di block P. Tetapi kalau let's say atom tu dia berada di period 3 dan ke atas, that means dia boleh expandkan dia punya orbital sampai D orbital. Okay, so that's why you emptykan saja, you lukis saja 3D orbital tapi you emptykan saja the electron. Okay, sebab kita nak get ready for the possibility of electron that will be excited to the D orbital. And next ialah bila you tengok molekul SF6 tadi, you tahu molekul SF6 tu you ada 6 sigma bond, kan? Sebab you ada 6 single bond yang you form between sulfur dan juga fluorine atom. That means you perlukan 6 single electron untuk buat bond bersama dengan single electron di fluorine valence electron. Okay, so if you look at here, the ground state of S ada sepasang elektron dekat 3S, sepasang elektron dekat 3P. Tak boleh lah. Sebab if you look at SF6 memang tiada langsung lone pair. Therefore, you need to excite 2 elektron. Okay, so I'm exciting one of the electron here kepada empty orbital 3D and another electron here kepada empty orbital
3D. Okay. So now the excited state of S, I will get 6 single elektron, di mana 1 single elektron di 3S, 3 single elektron di 3P dan 2 single elektron di 3D yang available untuk buat bond bersama, sigma bond bersama single elektron di valence elektron fluorine. Okay. So sekarang ni I nak hybridkan the orbital. So bila I nak hybridkan, I hybridkan satu orbital di 3s of S, 3 orbital di 3p of S and also 2 d orbital di 3d of S. Okay, so now I will get sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 new set of hybrid orbitals sp3 d2. Okay, and then what happened to the rest of the 3d orbital? Dia tak ada elektron, so tak ada apa-apa effect pun, so you bawa saja turun ke bawah, and this empty orbital still di bawah 3d orbital, so it's gonna be a 3d unhybridized orbital sebab dia tak terlibat langsung di dalam hybridization. Okay, so this is how your hybrid orbital S looks like, bentuk octahedral, and ada satu single electron yang dah get ready nak mingle, single ready to mingle with the single electron yang berada di valence electron 2p orbital of F. Okay, so supaya dia dapat 6 sigma bond. Okay, so let us draw the full molecular orbital for the whole molecule. So let us start by drawing the sp3d2 hybrid orbital of S atom. Next, if you refer dekat the molecular geometry of SF6, you will know that S ni dia ada 6 sigma bond dengan F atoms. Dengan 6 F atoms. Okay, and sigma bond tu terhasil bila sp3d2 hybrid orbital of S ni dia buat orbital overlap end to end bersama dengan valence atomic orbital yang berada di F atom. Okay, so tadi Miss dah bagi tahu dah lah kan, fluorine atom ni dia ada single valence electron berada di 2p orbital yang nak ready to mingle. So now you draw lah. 2p bentuk dia dumbbell, so you draw 6 dumbbell shapes yang akan buat overlap end to end bersama dengan sp3d2 hybrid orbital of S. Okay, so these dumbbell shapes adalah milik fluorine atom yang berada pada 2p orbital. Okay, and after diorang buat overlap end to end, mereka akan share sepasang elektron. And please don't forget to label the sigma overlap here because mereka semua buat overlap end to end, therefore it's gonna be a sigma overlap. So this is how sigma bond terhasil between S dan juga setiap 6 F atoms di molekul SF6. Okay, so the type of hybridization in the central atom S adalah sp3d2. The basic molecular geometry adalah octahedral, and the molecular geometry yang real pun octahedral juga since dia ada langsung lone pair, and therefore the bond angle dia should be 90 degree sebab bond angle untuk octahedral adalah 90 degree. Okay, untuk concludekan everything, there are actually 5 common type of hybrid orbitals such as sp, sp2, sp3, sp3d, and also sp3d2. And then, one of the tips untuk kamu tahu the types of hybridization at the central atom is by counting the electron pairs at the central atom. Bila you count the electron pairs at the central atom, if the electron pairs is equals to 2, that means the type of hybridization for the central atom adalah sp. If let's say the electron pairs at the central atom ada 3, that means the type of hybridization dia adalah sp2. If the electron pairs ada 4, that means the type of
hybridization dia adalah sp3. If let's say the electron pairs at central atom ada 5, the type of hybridization at the central atom should be sp3d. And if let's say the electron pairs at the central atom ada 6, that means the type of hybridization of the central atom will be sp3d2. So benda ni you kena hafal, okay? Alright, so I hope that you will not forget the steps bila soalan suruh kamu describe a hybridization question, which the first step that you need to do is please draw the Lewis structure of the molecule yang dibagi. Lepas tu predict lah the molecular geometry by looking at the central atom. You tengoklah ada berapa lone pair, berapa bonding pair, okay? So that you will know the real molecular geometry and also the electron arrangement of your central atom. Sebab daripada electron arrangement of your central atom, you boleh tahu the hybridized state of your central atom. Okay? And also, untuk tahu the most plausible Lewis structure, you need to calculate the formula charge lah supaya you boleh tahu that is the most plausible Lewis structure for your molecule. And next ialah you kena tulis electronic configuration di dalam bentuk orbital diagram. Okay. So you kena describe the central atom ataupun atom yang terlibat dalam hybridization tu. Tengoklah central atom ke terminal atom, you need to bagi tahu dia punya ground state, excited state. Ground state ni is actually the valence electron for the atom. Excited state ni you tengoklah, you perlu ke nak promote elektron tersebut. Okay, you tengok dekat you punya central atom. Tengoklah dia ada lone pair, ada berapa sigma bond, berapa pi bond. Okay, so berapa, kalau dia ada lone pair, berapakah total of electron pair yang diperlukan. Kalau dia ada sigma bond, berapakah dengan pi bond, berapakah total of single electrons yang diperlukan untuk buat the sigma bond ataupun pi bond. Okay. And last but not least ialah please tulis dia punya hybridized state. Okay. By hybridizing the orbitals accordingly. Last but not least, please draw and label the hybrid orbital. If let's say dia ada sigma bond, buatlah sigma overlap. Show the sigma overlap. Kalau dia ada pi bond, show the pi overlap, and then state a brief explanation on the molecule such as the type of hybridization in central atom, basic geometry, actual molecular geometry, and the bond angle. Okay, so I think that's all untuk hybridization punya topic. So I'll see you again in subtopic 4.4 and 4.5 later. Thank you guys.